Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa nato na oras mga kasangkayan, mayada na kita 12 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga. Kaupod lagi hapon niya Daisy Lalosa Bilizar. So tikang good morning Eastern Visayas. Nasulod na kita aton programa Sumat Istihanon. Biyernes nga edisyon. First Friday of the month, August 7, 2026. So malipayan nga pagkarampang and magandang morning. I hope settled na kamo dito niyo tagsa-tagsa nga mga buhatan. No, dito niyo tagsa-tagsa nga pakabuhi. Yan ang nga oras sagot naman namon iton mga balita impormasyon tikang hapalibot iton atin probinsya. Pero bisan pa mga regional news, national, international news. Kung mga importante, syempre, aton pagtatagdon din no, labi na aton mga bagay nga may ari kita kalabutan. No. So again, magandang morning. Ngara kita iton ka alas 10, yan nga aga.
So, pa'y ano pag hunaon hiton biyernes? Nakaka-relax na yung daan, ano, bisan kung tambak pa ito na atin trabaho. At iba naman ba daw? Kuan na lang. Pag hinangpos ko no ate Daisy, pero didiha amon, ini nga biyernes, bagalagi hapon hiton ka ng Lunes nga adlaw. Ano nga, paniguro. Sige, sige. Dero-diretso na kita ha atin na program. And yun, magandang morning Anik and Jennifer Gulmatico. Sinusundan talaga kita niya, no? Abis ano natin nga programa. Itong Radyo Pilipinas, Borongan. So, hadi kita, ito naton mga balita, impormasyon. Pero unahan talaan ay syempre, ito natin naman na taga-kuryente, ano? Oo, natin nakita la kaninang impormasyon, mawawaraan kuryente, supply hiton kuryente, dito dapit ha norte. Ano nga, dapit hiton na ato naman. Probinsya. Halahin ito mapaparungan buwas, kailangan yan nala ka mo magkuan. Yan nala ka mo maglaba. No? Okay, so far at least usala ito na ato nakikita nga paparungan buwas nga adlaw. Agosto 8, Sabado, 12 hours ha. Di ka nga barangay Dalid. So karo yagsin nga didaha oras nga to ha San Policarpo are teaching ngahin hipapad. Upat nga mga bungto ito affected hini nga power interruption. Kasi iton isamel ko may ada bubuhaton ano pag energize iton EVR haburak. Ano daw lain ito niya magiging epekto mas maupay? Oo nga kung habaga maluya kasi iton na daloy na nga iton kuryente ano nga to ha oras kay giharayuin naman hira nga to tubtub ha hipapad. So ini nga energization hiton EVR haburak oras ngan alugan San Policarpo sana naman magresulta hiano na mas improved nga power service didto. Hira naman initon pinakagiapektado hiano. Kita din niya Borongan waray gid kita problema kaya himang kita iton sentro nga dapit didahataf nga area nga didapit ha kinapundan nga area. Iton nga ni nga may ada NGCP line. Pero iton waray nga kundiin aton isamel kula aton naghimohin mga linya ngadto no diritiya suga diton kanan NGCP nga giupihit talaga no nga klase hiton linya. So sana ini nga pag-energize iton EVR haburak oras ngan sugad man ha barangay Alugan San Policarpo makaka-improve ano hiton serbisyo didto nga dapit. Tas may adaliwat nira pa na liwanhin na mga hibang na nga mga poste dida hada o oras. Retention hiton low clearance secondary nga neutral line dao oras gihapon and then isa sakop na nira iton line clearing didahini nga area tikang ha oras nga to na hahipapad. So ato napiktado dida nga linya feeder 33 asya nga upat nga mga bungto ito na matatarap ano hini nga power interruption buwas nga adlaw. Alas 6 hit aga nga dahiton alas 6 ha kelop. Pero dana iton hira natin temprano iton kahuman iton ira buruhaten. So diri na daman itira naglalanat. Diri na daman itira naghuhulat nga dapat iton na nakasked nga pagbalik iton kuryente. Nga nag-i-restorya naman la kita nag-i-restorya naman la kita pag taga Eastern Samar Electric Cooperative naghihingita ngayon hira. Asya nga nasingan to naghihingita ngayon kay babag-o hiton prangkisa renewal ba hiton prangkisa iton SMLco. So asya nga nasingan to iton hira hiton opisina no nira House Minority Leader Marcelino Libanan, Congressman Shin Gonzales.
an mga taga Isomelco Management pangunguna ni Attorney Jose Michael Edwin Amancio daliwat kuan aton Corplan Chief Ma'am Ayesa Grace Abing, tapos mga members iton board pangunguna naman ni President Rinaldo Herna, no? Ginhingita ngayon nira adton na suporta, no? Kaya magre-renew iton na prangkisa iton na Isomelco. Kasi diri la iton basta iton imo pag-operate, ano? So ganini nga ma-electric co-ops ipinapaagi iton hiyahin legislasyon, ipinaagi iton hiyahin mga balao diton hiya, no? Samtang yon padayon ano nga gintatagad iton nga mahal nga presyo iton kuryente. Ginatalakay kakulop nga adlaw ba yon? Oo. House Committee on Energy pagtaga system loss. Oo, so an punto dida han atin House Minority Leader kay ano nga igpapakargo iton mga konsumidor iton kakulangan, no? Iton pagkukulang hiton transmissions dida hiton transmission services. For example, in GCP nga dinadaluyan hiton kuryente. Tapos ngayon yun, nahibaruan ini nga line loss and congestion charges. Nahingangan tulag gihapon hiton mga power suppliers. Nasa ring nga diri hira. Nakikinabang aton ginasusukot haton IMAP. Talaga nahingangan to kay ada nga hiton charge iton generation. Ibig sabihin para iton nga to hiton power supplier, pero nagpapanunobra naman kamo ba? June 2 pagabothan July 4 an para haaton aton iba ngani haros 5 pesos kada kilowatt hour. Hingkagi mamahali na lahiton. Pareho kalit na. In short, gimahali ngayon aton ni imo power supply nga ginpalit. So yun nga anay adiliwatin importante may importante nga anunsyo iton San Policarpo. Kanan San Policarpo MPS magkakamay-ada ata hirahin drill. Pagkalawan ko dedi ato ni ira drill. Ay waray ko man dedi makuha. Active shooting drill. Adi. Magkakamay-ada simulation exercise iyan na nga adlaw kon CIMEX on stabbing incident response. Okay, pagresponde incidente pamuno. Kwan iniya dry run ini nga simulation exercise consumiring. So bubuhaton iniya na Alugan National School of Craftsmanship and Home Industry. Barangay Alugan, bungto hiton San Policarpo, Eastern Samar. So ini inbubuhatan hiton San Policarpo MPS pakipagsumpayan hiton mga partner agency. Sugad hiton Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nga na iba pa nga mga ahensya, pagdudumaraon ini nga ira simulation exercise on stabbing incident response, ini nga aktibidad kay nga may ada sugad nga dry run iton just in case may ada hitabo sana waray dinhiya aton may ada hitabo nga karahasan hasakob hiton mga eskwelahan, di ba? Damo aton mga nahi-report na habugos nga Pilipinas, mag-iba-iba nga parte nga mga eskwelahan, pero dinhi aton waray pagadman. Maluoy la. Pero iton aton mga otoridad, kaulangan na iton nira pag-praktisan, iton ba nga kaulangan magkamay-adhin dry run, hiton paano iton pag-responde nira, kaupod hiton iba pa nga hintutungdan nga ahensya iton gobyerno, kay sugad nga ni hini nga mga insidente, kaulangan ithin may ada koordinasyon. Diri la kasi iton it maresponde iton pulis.
So pwede upod iton Bureau of Fire Protection, posible iton mga taga MDRR, IMO, iton mga taga RHU. So bahin labi na ini nga pagtaga hiton insidente hiton na panmuno, So kung just in case may ada hitabo nga stabbing incident, upan mo no sa kubiton eskwelahan. Ano iton bubuhatan? Ano iton na magiging pitad hiton aton naman mga otoridad. So kun habaga panuyo hini nga pakisgan iton ira kaandam. Pati na iton koordinasyon ngan sugad man iton emergency response capability. Diri lah iton eskwelahan, kundi pati na hiton law enforcement unit, pati na hiton aton mga otoridad ngan iba pa nga hindadabihan. So pati unan o ini-address, pati unan o re-respondihan, kung insugad nga insidente, security incident, amoin mahitabo hasakub mismo hiton na eskwelahan. So kasumpay hini, ginaawhag iton publiko, mga residente di Dahasan Policarpo, nga diri ka mo maalarma, hiton presensyahin mga emergency responders di Daha, Alugan, particularly Alugan, diri ka mo mahipausa kung may adin yung binati nga nagwangwang or ladida, posible ka ng CIMIX iton. Dry run hiton na PNP ngan iba pa nga tutungdan nga ahensya hiton gobyerno. Simulation activity iton. Kay kaparte ini hiton paningkamot hiton aton gobyerno nga iduso iton taluwas nga secure nga learning environment, pinaaghin proactive preparedness and collaboration. So kaulangan nga may ada buhatan nga CIMIX nasa ring nga ni hira ini nga klase kanan active shooter, kanan stabbing incident nga sitwasyon in diri dapat nga makausala ini hit sa katuig nga dry run, dapat kuno magkamay adin regular nga dry run bahin hini kay para automatic just in case may ada hitabo, kay di na may tigkakaluro nga may ada talaga na ni hitabo nga diri maupay mga krimen sa kubiton eskwelahan involving minors kay mga estudyante. So ginmamasterin hiton aton mga otoridad, ano iton ira magiging pitad, paano i-deliver, iton ira responde, kaupod iton iba pang ahensya hiton gobyerno. So that's it, para hiton aton mga taga San Policarpo, Eastern Samar. Diri kuno kamo maalarma. Hiton presensya, hiton mga otoridad, mga emergency responder, police personnel, kay magkakamay-ada lahin simulated activity o magkakamay-ada la dry run. Mahitungod hin stabbing incident response, pagbaton kung in case may ada hitabo nga sugad nga insidente hasakob hiton eskwelahan. So di ba bisan niton iba nga mga eskwelahan hapalibot hiton aton probinsya, may ada gihapon mga igina papatuman nga mga CIMEX, didiha Borongan, Mayda, ngahin nga tanan, haros tanan nga mga istasyon in ginamanduan iton hira nga magkamay-adin sugad nga klase nga mga aktibidad. So diri nalaad ton mga CIMEX kanan earthquake, diri nala kanan linog, pati gihapon na bahinhin mga karahasan hasakob hiton eskwelahan. Kaulangan pag-andaman, kaulangan maging andam iton aton mga otoridad. Ka-imagine aton hitabo Tacloban kadamuhan na awat aton na kinabuhi tulo nga mga estudyante tapos kadamuhan aton na samaran. And I guess didahat to nga panahon waray mga simulation exercise kung pati unano iton pagresponde hiton aton mga otoridad. Iba kasi kung namamaster namamaster hiton aton mga otoridad iton ira angay buhaton para just in case mahitabo mahibabaro hira hiton pag-execute hiton tama nga responde nga magreresultahin lesser nga mga casualty, apektado, hinsugad hinga sitwasyon. Pero sana mabuutan pa man kita din Eastern Samar.
I hope pa rin naton angay kabarakan mga nahadlik pagadman iton aton mga estudyante. No? Pero nung kaha may ada baya din ha Provincial Eastern Samar may ada usa nga eskwelahan may danari kupuhan iton nga tiya it nga masuol nga ni sinusuntok tiya kasamang euphemet nga yaan din he. Yabilisa? Yabing Lisa. Iyon. May dito na rin kupuhan nga estudyante. No? So, iton diri mga mag-upay nga mga gamit. Ay, makakahibang talaga iton. So, bawal din iton mga eskwelahan. Wari pakinita din ha, Eastern Samar nga may ada nira daman mga metal detector. Kasi, usa daman inihaton mga rekomendasyon ito na aton mga otoridad nga magkamay ada metal detector. Tapos, kuan daman, iton nga para diretso magtutunog. Madidetect kung may ada mga metal, mga armas nga dariton aton mga estudyante. No? Kasi maaram ka, usa nga incident panmuno, usa nga kaklase, nga gamit in 29 ba itit ngaran, ito nga fan knife. Ito nga fan knife, iginsulod lahin tumbler, nga makalusot dedahan security check. Didhaton gate han eskwelahan nga ginamit hadton suspect nga estudyante pagbuno hadton iya classmate nga 13 years old labadto nga namatay kaya so kung paano nakalusot adto nga armas iginbutang la kunuhin tumbler no so kung ibutang dideton tumbler di ba nga di color tapos sa saraduhan diri kikitaon hiton aton mga security guard no dida naman hiton inspection so amo kuno adto an nahitabo pero dapat naman hikita nga mga kag-anak sigurado ataga nga ito na aton mga kabataan diri magdadara na mga makahiribang ngadto hiton eskwelahan once in a while aton gadi check ito ni ira mga gamit manta pa aton daman mahibaruan kung ano iton ira standing dida eskwelahan labot la hiton mga patawag nga mga meeting tikang hiton management hiton school. So kung imo nakikita bangin lugod ito ni imo anak may ada dida assignment nga diri nabubuhat somehow imo sasagda pagtrabaho and labi na kung may ada mga bagay nga aditon sila dito ni ira baga dapat waray dida no so from time to time habot nga hiton ka busy naton hiton aton tagsa-tagsa nga trabaho pakabuhi nga tagantahim panahon iton aton kabataan. Ngan upod na iton dada, syempre, iton pagdisiplina tikang hiton guti ay pa. No? Ngahin iton pagsumathaira, ano iton mga bawal, ano iton mga maraot, ngan ano iton mga maupay nga mga binuhatan nga pwede buhaton. No? Kasi pag nai-involve hirahin mga krimen, diritso man iton ginpapakiana kanay iton anak. Diba? Diri dayak masaring hino iton teacher hiton. Pwede gadiya ipakiana pero mas na-reflect iton nga di hiton mga kag-anak. No? Anaton oras mga kasangkayan may na kita 31 minutos sa nakalabayhan alas 9 aga sana magkamay adiliwat kita report naman tikang naman hagawas may adiliwat kita impormasyon tikang naman na Department of Education speaking Department of Education Eastern Samar Division may danira bago nga Schools Division Superintendent mabalik na dahaira Dr. Gorgonio Diaz Jr. no Tikang didiha Borongan City Division, tapos sino daw liton masaliwan, didiha Borongan City Division. Pero kasangkalop nga adlaw, nagkamayada pahin management conference, Dr. Diaz, Borongan City Division. So, ginuhulat pa kasi aton order. Pero yan naaada na, itong DepEd order. Para haton reassignment from Borongan City Division. Nga di naman Eastern Samar Division balik.
ni Sir Dondon Diaz. Okay. So, adi naman, yan na naman, nga di anay kita hiton kanan Eastern Samar Division, kay division, nangangandaman na para hiton upcoming provincial meet. Katimprano man. Di ba iton provincial meet, usually, ganda dudumara, dahit November, December, dani nga ni January. So, yan na may ada na nira gindumara nga strategic partnership nga daton local government units and stakeholders nga importante para hiton malang puson nga pagpanagbalay sporting event bubuhaton ngayon. Yan ang tuig iton provincial meet dida naman habung to hiton Taft bung to nira Mayor Gina T. So sumala pa haton na atin nakuha nga impormasyon tikang kan Sir Abner Aclao aton Schools Division Office iton Eastern Samar amin nagpapasalamat nga deton lokal nga gobyerno iton Taft nga pinamumunuan ni Mayor Gina T para haton ira ekstensibo nga preparasyon. Yan na pala ha, ginaandaman na hiton na local government unit hiton Taft iton pagpanagbalay para masiguro nga taluwas nga organisado iton ti arabot nga Eastern Samar Provincial Athletic Association Meet 2027. So next year na siya, Sir Abner. So nagkamay-ada hirahin coordination meeting nga gindumara ha Taft Central Elementary School konti CES. Aton ira Executive Secretary ni Mayor nga hi Kyle T. Amo aton nag-presentar aton mga designated nga playing venue. Dida naman ha Taft. Aton tournament directors amo aton nag-provide liwatin na komprehensibo nga update bahin haton mga ginkikinahanglan nga mga gamit, equipment, tapos venue specification, and then mga officiating slates nga sugad man aton mga aludaydayan hiton pag dumara hiton uyas. So, Schools Division Superintendent Jimenez, Assistant Schools Division Superintendent Raymond Capacity, and School Governance Operations Division Chief Dr. Marixel Ivardoni, amo in tagusya nga nagpasalamat haton lokal nga gobyerno hiton Taft haton ni ira waray sukol nga suporta, padayon nga suporta hiton mga sports program hiton Department of Education nga importante para hiton holistic na development hiton ato naman mga estudyante, So ato na sabi nga meeting ginatindiran daman ini haton mga host district school head pamumuno haton nira Public School District Supervisor nga hiya Miss Paz Isplago ngan Taft Central Elementary School Principal Sir Daniel Akain. Ngan sugad man aton mga officers sa Eastern Samar Athletic Association pati na haton ni unit presidents, kasi kaulangan nira pag-andaman bisan ko niya di pangahirayo para diri ba nagkrakram para organisado iton iton paglunsad ngan magiging dalagan hiton nga sporting event hiton Department of Education Eastern Samar Division. Okay. Ay, Ate Sok, ato ngayon ha. Eastern Samar State University, pariton culmination hiton CDRRMOBLS in SFA training of students and barangay folks. Sige, so maglulugaring anay kita yan ha. Okay. So, 37 minutos na nakalabayan, alas 9 haaga.
Aton pan Biyernes nga edisyon, taramdan. Sumat istihanon din nila Radyo Pilipinas, Borongan. Sige daw, pag-irestoryahe tadaman, no? Nga bahin hiton na pagliwan hiton ngaran hito sa nga eskwelahan dinhi naman ha aton probinsya, particularly iton Samar National Pilot Opportunity School of Agriculture kon SN Posa dida naman ha San Policarpo. Liliwanan iton ngaran hiton nga eskwelahan ngan addi harapit na padaman hiya magin balaod kay kay ha kongreso aprobado na, pasado na ha ikatulungan na angan pinal nga pagbasa, third and final reading ha Congress ini nga balaod nun, no? Nakuha ta ini nga impormasyon tikang iton opisina ni Congressman Christopher Shin Gonzales. So formal na nga gin-aprobaran ha ikatulungan pinal nga pagbasa hibubo nga kapulungan adton House Bill number 9565. Usa nga balaod nun nga nagtutuyo nga liwanan iton ngaran hiton Samar National Pilot Opportunity School of Agriculture agud magin San Policarpo National High School of Agriculture nga nahimumutang habung iton San Policarpo Eastern Samar. Ang dolit iti importansya, no? Ano sabi nga balaod nun amoy iginduso ini na Eastern Samarlon District Representative Christopher Shin Gonzales ug House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Libanan. So gintagan hindo ni Congressman Gonzales ni Congressman Shin nga aton pagbalyuhan ngaran ng eskwelahan hindi rila basta diri la nga pagliwan. So malahay iya usay ini nga importante nga pitad para kilalon aton kasaysayan identity ngan importante nga papel hiton institusyon ha pagurma hiton kabataan nga magiging leaderes nga harig hiton sektor hiton agrikultura ha probinsya. So nasa rin hiya nga ini nga pagbag-o inagpapakita han mas hingpit nga misyon han eskwelahan nganhan padayon nga pag-alagad hini ha mga estudyante mga parag-uma nga habugos nga komunidad hiton San Policarpo. So igindugang pan magbabalaod nga kada pitad nga nagpapabaskog ang mga pampubliko nga institusyon hiton edukasyon in dako nga puhunan para hiton kabubuwasan hiton ato naman probinsya. So pinaagi hini nga bag-o nga ngaran ginlalauman nga mas maor sa paton kalidad hiton edukasyon dida naman sa San Policarpo nga mag-aabrihin mas damo nga oportunidad para han kabataan nga istihanon partikular niya aton mga San Polihanon tipakatuhin mas progresibo nga bungtongan ha probinsya in general. So asya ini aprobado na. So mahitatabo ini nga pagbalyo hiton ngaran. So tikang ha SN Posa magiging SHSA SNH at sorry. Tikang ha SN Posa magiging SNHS A na hiya iton na magiging ngaran hini. O San Policarpo National High School of Agriculture. Kay bisan nga ni kami dito halibon. Aton anas libon ginbalyuan na yan o nais na hiya. Nairo iha na mataod-taod. Hikita naman nga dati kita ng grade war somehow may ada aton siniminto nga baliw. Balitaw bagahit baga part naman ha aton ita bagahin nawara. Pero ada malaghapon iton institusyon kasi wala na di daton ngaran aton good school. Sige kasi amon dito nais na hiya dati anas lad to hiya anas nga namon ging graduaran. So iba naman iton ipikto ha aton ha personal. Pero kung iton ini kauupay, ikaw orsa hiton na edukasyon hiton mga kabataan abriga naman kita, no? Adi ngayon hin emergency power interruption di indapit ini. Okay, dito ini ha south area. Dito hiton may ada. Barangay Cancelides Ernani. Okay. So may ada
I hope, wala na niyo na kuryente. Affected area, Barangay Padang and Barangay Cancelides, Ernani. Oo, yan na pala nato nabubukad aton kanan Isumelco South Area Advisory for Power Interruption. Emergency hiya nga power interruption. Hanya na nga alas 9, nga daliton ka alas 11. Madali, kaya kaya mailob iton na por lo menos 2 ka oras nga brownout. Kay nga may ada sugad nga pagpareng nga makakaapekto mawawara niton kuryente iton Barangay Padang nga daha Barangay Cancelides. Iton bubuhaton nga aktibidad hiton Isumelco amo in retrieval hiton 10 kVA distribution transformer ha Barangay Cancelides, Ernani. So kailangan kamo dida parengan laanay para hiton safety hiton mga magtratrabaho daman, di ba? Para masiguro nga diri manihi kuryente syempre iton mga magtratrabaho hiton. Okay, adihin bagong balita, impormasyon, tikang San Policarpo MPS. Tikang Hipapad MPS. Oo, Hipapad MPS, may ada dito na dako pa. Lakalawan ta didi. Okay. Suspecthin koan, panlugos. Nadakupan aton na mga otoridad. Iyan na nga balita tikang Hipapad MPS. Hala kita anta. Ini nga suspect, although iton mga suspitsado darahiton Data Privacy Act kung kay nga diri nato nahihingad nan iton ngaran hiton mga suspect kay pwede kita igreklamo kasi diri pa man hira mga kuan pwede kita pasakaning kaso pagtalapas iton Data Privacy Act. So dapat na may intindihan daman iton niyo kung kay wari nato na ipapagawas nga mga ngaran hiton mga suspects. Bayin kami kiha. Kasi di pa man hira mga guilty. Kaya man kuno ati iton nga mga dagko nga mga balita, di da nanihigawas metit nga mga ngaran, Okay. So adi, aton mga otoridad Hipapad nakadakop hin usa nga suspitsado hin panlugos. Pinaagan sexual assault, so ginpirit, pagpirit. So inin may adi sumpay hiton ginpakasag nga kampanya kontra krimen hiton Hipapad Municipal Police Station nga pinamumunuan ni Police Lieutenant Dennis Escoto. Lieutenant Dennis Escoto dati inihiya nga investigador dinhi Borongan City Police Station. So promoted na talaga hiya. So malang puso nira nga naaresto niyo sa nga suspitsado hina panlugos Barangay Kagmanaba Hipapad gabi Agosto 5 didaton na Miyerkules san gabi. Adton akusado gingaranan la hin alias Kir 38 anyos, waray asawa, waray trabaho, residente hanasabi nga barangay. Hiyain gindako pa pagkatapos ig-report biktima. Tikang katapos ig-report hadton bugto nga lalaki biktima mahitungo din ginaaligar nga panlugos pinaagen sexual assault dida Barangay Kagmanaba. So diri hiya ngay an pinaagin warrant of arrest diritso la gindakop dara kay may ada nag-report adton bugto nga lalaki hadton biktima. So adton nahitabo hini
an hipapad MPS diritso nga naglunsad hin hot pursuit operation. So diritso ginturoy, so bag ula nga nahitabo no, di da lahat Agosto 5. So diritso ginturoy yan aton mga otoridad. Kuan man inihiya iraya ini nga barangay iton na barangay Kagmanaba. Ano? So hapikig sumpayan haton mga lokal nga mga opisyal didahan barangay nagresulta aton malang puson nga kaaresto hini nga alias Kier. So dida naman haton pag-arestuha haiya haton mga otoridad ini nga suspitsado ingin sumatan haton iya mga katungod. Ano bisan kon na kuan hira baga suspect hin sa nga krimen igin rerespeto lagi hapon iton ira katungod. Ano? Katungod nga waray pagyaknen, no, to remain silent, katungod din pagkuha hin abogado nga magdidepensa haira. So igin sumat iton haiya, hapinulungan nga iya na intindihan. Antes dadon na hipapad MPS para hin pagdokumento nga na pagpasakahin kaangayan nga kaso. So kasumpay hini na apilar iton hipapad MPS nga dayton publiko nga magpabilin nga mabinantayanon kay aadi naging vigilant ini, no? Kay diretso na report adton krimen. So yan na naman nasa iton hipapad MPS, iton ira apilar iton publiko. Maging mabinantayanan tapos i-report diretso kung may ada mga gintatahapan nga mga kaduda-duda nga mga aktibidad. O di nga ni kung may ada krimen nga nahitabo, ano? Mga pagtalapas sa balaod kay iton iyo suporta, ano, iton impormasyon nga magtitikang haiyo dakit yang nga bagay para mahipabilin nga safe and secure iton iyo lugar, ano. So asya ini aton pinakabag-o nga impormasyon anaton kahinaring nga may ada iginreklamo anay tapos gimpasakaan hin kaso kasi usually kasi pag hininga rape danay orhi iton pagre-report iton victim, ano, or hiton na relative iton na biktima igsoon hiton biktima so hitatabo iton iging kakaso igin napapasakaan lanin kaso ti adi bag ula nga nahitabo, no, dida la nahitabo aton Agosto 5 pagkatapos diretso dayon nga nagresponde aton mga otoridad nadakop adton gintatahapan. Kuntay yan nala nanguyab na lahi, ano, tapos iyagin asawa para waray sugad nga kaso. Pero bisan nga ni kun mag-asawa, no, kung nadiri iton na misis, ito pwede lagi hapon na kasuhan hi mister hin rape, no, mga sugad bahiton. So aadi adton bugto nga lalaki adton nag-report, nagsumat nga daton mga otoridad hini nga hitabo. So diretso gin aksyonan hadton hipapad MPS dakop adton suspekta. Ay nga di naman kita. Kain ko no kita ate. Adton 2026 listahan iton kanang 2026 nga gigrerekohi din niya Pilipinas. Gigrerekohi din niya Pilipinas nangunguna Enrique Razon Jr. Iton si siblings Ramon Ang, Lucio Tan ngan Susan Ko, Isidro Consonhi and siblings Lucio Tan, Jaime Subel de Ayala and family, Kui Azcona family, aada hi anay Senator Manny Villar Ikasiyam ngan iton mga magburugto nga ti, no. Tagpira baton ira kayamanan iton pinakagererikohi din niya Pilipinas hi Mr. Enrique Razon di at ini hiya ha power iton iya ha transportasyon iton iya negosyo ngan ano pa dawla iton iya net worth iton iya kariko pira iton kantidad $21.8 billion. So diri la pesos ha, $21.8 billion. Ito niya net worth.
Uy, adin diri maupay nga balita daman ano, magin kuan kita dada hit atan mga balay. Maghirot kita may ada bata nga babae nga naawat ang kinabuhi Las Piñas katapos makuryente may kuryentehin na expose nga wire tikang hin clip fan. Di ba ini nga clip fan gikukuan ni daman inihiya. Popular ini naton nga nakikitaan pwede nga inihiya makamatay ha. No? Kaya adin bata nga babae na-expose adton wire siguro may ada na bakbak di adton wire kanan clip fan na kuryente adton bata na awat adton kinabuhi. Diba? May ada kita hini di deto na aton mga panimalay, di deto na aton mabalay-balay. No, so siguraduan niyo nga mao pa iton kable ano, dire na expose waray bakbak kay iton bakbak dida pwede magresultahin electrocution hiton hinuman dida nga aada o miyembro hiton pamilya, no? Adi pa, emergency power interruption. Yan nga alas 10. Nga dito ka alas 5 hakulop dito naman ini Hagiwan. Dito ton may ada merkado Hagiwan. Bagula, ano, mapasok-pasok nga advisory tikang hiton Esamelco Giwan. 6 minutes ago, posted hiya. Alas 10, sit aga. Yan na, August 7. Nga dahiton ka alas 5 hakulop. Magkakamay adahin pag relocate hin poste. Ngahin pagtukod, pagbutanghin poste, ngahin meter clustering nga bubuhatan. Area affected, public market area, Barangay 6 Giwan. No? So, nasa ring iton Isomelco, sorry for the inconvenience laanay. No? Kay kailangan nira buhatan ini. Okay, adiliwatin maupay nga balita para ito na aton mga motorista. Magkakamayadahin price rollback sunod nga simana. Pag-iban hiton presyo hiton petroleum products. Sunod nga simana diesel ngahin gasolina. Gin babanabana nga maubos iton presyo. Hin 4.50 nga dahin 5 pesos kada litro. O dako hiya no? Okay. Dako hiya. 4 nga din 5 pesos kada litro damo nagdadaman yan na ito na reklamo hiton ka gimamahali hiton na diesel kag gimamahali hiton petroleum products ano. Available. Okay, so adi hapon na adi na aton naman na usapang balita, impormasyon. August 12 to 13. Hala, sano ini next week. Ano para hiton mga miyembro utit pa miyembro hiton Pag-ibig Fund. Pag-ibig ano, may ada nagpagawa sin advisory iton local government unit iton oras nga may ada lingkod Pag-ibig on Wheels no nga papatuman dito naman habong to. So iton LGU oras hapakigsumpayan hiton Pag-ibig Fund na ngingimbitar hiton publiko mga private employees, mga employer ngan sugad man Pag-ibig members ngan iba pa nga gusto magpamiyembro hiton Pag-ibig nga magiging available iton mga taga Pag-ibig dito na August 12 and 13. So sunod ini nga semana markahin na ito niyo kalendaryo ano para diri na niyo kailangan masinga dia borongan
para ma-avail ito ni era serbisyo. Di ba may ada ni era opisina di diha Borongan, aditon second floor, hiton Uptown Mall, pero nalusad hira nga hiton mga bungto. Nga next week, August 12 and 13, aad to hira ha oras, hiton Libanan Gym and Civic Center, Barangay Butnga. So ano iton mga serbisyo dito hiton Pag-ibig nga pwede ma-access? Membership registration kung karuyag nimo magparehistro para aton may ada mga self-employed, may ada dala mga talaguti daman nga negosyo yon, pwede na kamuhiton. Tapos modified Pag-ibig to enrollment. Tapos employer registration, naton dida mga may ada mga negosyo, kaulangan kamo magparehistro, ngahin kaulangan i-member niyo iton iyo mga trabahante. Pwede liwat membership verification and consolidation. Kami nga ni dedi DYES, nakadtungan ni kami Pag-ibig, napakian na kami, pwede na kami mag-loan. Kasi ba man iton amon remittance every month, pero maminti naman iton hiya. Kung habaga, wala na mit namon gin i-intindi kay permanente naman iton salary deduction. So amon na laging papakiana ano na daw ito na amon status, pwede na ba kami makag-loan nga hao, so yun pwede tiya ipakiana. So ano iba pa nga serbisyo dada, membership verification, consolidation, tapos pag liwan hiton na information, hito sa nga miyembro di nga nito na employer, for example may ada niya iba na ito niya mga empleyado dida, so kailangan ma-change iton impormasyon. And then nagtatagad naman hira aton maglo-loan, adi nga ni daman multi-purpose ngan safe loan application, kakarawaton nira aton mga maglo-loan hiton Pag-ibig, di rin na niyo kailangan kumadiha Borongan, provident benefit claims ngahin housing loan inquiry, pwede ka mo asya nito ni iyo mga pwede ipakiana oras kay makadto iton mga taga-Pag-ibig di deton sunod nga semana, August 12 and 13. So maupay na ito na panhimulo sa ito niyo nga serbisyo kay diri na niyo kaulangan nga masinga di pa ha syudad hiton Borongan. Also may ada naman niya mga services available online pinaagiton application. So beno mga kasangkayan, our time is up. Dinhi kita nagtatapos sa aton pan-Biyernes nga edisyon. Taramdan sumat istihanon. So ang ngaran nito na amon station manager Ate Ruth Rivera Abunda, admin officer Kuya Razel, Bobay Rubin, Chief Tech Joy Policarpio nga nato naging ka-partner didi. Coach Yufem Bona Jr. Iniday sila lo sa Bilizar. Nasa ring da mga salamat. Haniyo pakigusama opay nga kalop and God bless everyone. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.